Dong. Napicture ako yun. Gitna ka mas. Thank you po. Salamat sa panunod. Okay na po. Okay na po. Tayo, Chelsea. Yes. Hindi pa ka-fail. Hindi na si Ay, sorry po. Sorry. Eileen. Eileen. Ano po? Birthday. Ay, ka Mami Grace. Happy birthday sa'yo, Mami Eileen. Nabalita ko nanonood ka ng mga videos ko. Maraming salamat po. And I wish you good health po. Okay na to. Thank you very much. Nice to meet you. Ay, sure. 1, 2, 3. One more po. 1, 2. Okay na to. Okay na to. Chat lang, ma'am. Abangan po na. Mami, gusto